हेलो जय श्री कृष्ण। केम छो बधा मजामां ने। आजे आपणे पेंडा वारवाना छे। लीटर दूध छे, मिल्क पाउडर छे, केसर छे, आपणे ओला फूलनुं केसर बनाव्युं छे अने आ एलची छे अने आ खांड छे। तो आपणे पहेला गैस जगवी अने एनी अंदर दूध करी देवानुं छे। आ लीटर दूध छे। પછી આપણે આ પાવડરની અંદર થોડુંક એવું પાણી કરી અને એને હલાવી અને એની અંદર કરી દેવાનું છે। હવે આપણે દૂધ ઉકળી ગયું છે અને પાવડર સરસથી ઘુમેડાઈ ગયો છે, તો આપણે એની અંદર કરી દેવાનું છે। હલાવી નાખવાનું છે, એની અંદર મોરસ કરી દેવાની છે। જોઈ પ્રમાણે કરવાની। હવે આપણે આ फूल ने पलारी देवाना छे। पारिजातना फूल से आ तेने आपणे पलारी दई एटले आनो कलर सरस केसरी आवी जशे। एकदम जो मींडा थावा पलार्या भेगा एने पलारी देवाना छे, मस्ती केसर थई जशे। आपणे आ केसर छे आनी अंदर करी दई। थोड़ुंक आ असली केसर छे एने करी दई। असली केसर से हलावी नाखी। जरीक हलावी नीचे लई लेवानुं छे। नीचे लई गैस बंद कर दीधो छे अने सारी रीते हलावी नाखी। हवे एने ठरवा देवानुं छे घड़ी। हवे आपणे एने जरीक पीसी नाखवानुं छे। હવે એને ઠરવા દઈ પછી પેંડા વારશું। એટલે પેંડા વારવા મીંડા છે, બહુ ગરમ છે। હવે આપણે પેંડા વરાઈ ગયા છે, એની માટે વજનિયું કરી દઈ ખાલી। हलो आपड़ा पेंडा तैयार है। जो तमने गमे तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब जरूर करजो। लाल बटन दबाववानुं भूलशो नहीं। जय श्री कृष्ण। अने कॉमेंट मोकलजो, जरूर मोकलजो।